किंतु हमको माने मते आपण मान परमेश्वर तैयारी करछन्ती से पास करछी नाही एनु सेति में मते हमें तांको धन्यवाद देबा दरकार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। एनु से आज हमनकर गहन रे अछन्ती पर विश्वास करछन्ती त कि नहीं? कारण माथ्यू तार 18:20 पदरे कोन लिखा है 2 बा 3 जो जगह रे से जगह रे मु विद्यमान। एनु हमने 3 गुणा लोक अधिक अच्छे तो निश्चित भाव से अच्छे। एनु हमनकर पूर्ण कर्तव्य और कर्म कोन अछि जे प्रथमे आमे तांको स्वागत जणेबा दरकार। एनु आसंतु पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर को उच्च करताल ध्वनि रे प्रथमे तांको स्वागत करू। संगे संगे आमर भुवनेश्वर पास्टर 33तम महिला सहभागिता सभा उपलक्षे जो महिला समिति माँ माने जो कर्मकर्ती माने ए सभा को आयोजन करिसथि आ ए आयोजन भितर आपण माने मते प्रभु को वाक्य दवा पय मनोनीत करिसथि ए समस्त को नमस्कार। तर संगे संगे आमर स्थानीय पालक जे कि आज मुख्य अतिथि अछथि आमर जीविता तांको मध्य मोर नमस्कार। पुणी मंजा दिन समस्त कर्मकर्ता मान को मोर नमस्कार। पुणी सभा मध्य समस्त बसी बड़ मान को मोर प्रणाम। पुणी छोट मान को मोर स्नेह और आशीर्वाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि कहूले आपण आपण परिचय दे देबे कहि मु होची झुरनाय ब्रजराज नगर पद्दाबगा फुल गॉस्पेल पेंटिकॉस्ट चर्च रो रेवरेंड विजय कुमार नायक को धर्मपत्नी हमर 3 झियो पुणी आमर मंडली पुणी आमर सेवा कार्य ପାଇଁ ମଧ୍ୟ प्रार्थना करथिबे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज 33तम वार्षिक सभा उपलक्षे परमेश्वर आपण मानको ग्रहण मध्यरे आपण मानको चालना देकी जो वाक्य आज रखिले तार टॉपिक आज कोन अछि? आज रो आलोच्य शास्त्रांश कोन अछि? प्रकाशित वाक्य तार 19 पद तार 7 पद से लेखा है कि आस आमे माने आनंद करबा उल्लास करबा ताकू गौरव दबा कारण बरंग समय उपस्थित आ कन्या आपन को सुसज्जित करी अछि। एनो एई वाक्यर गभीर विषय सुनिबा कोले कारण मु एठी सुनुथिली 8टा मंडल रो मां माने आमे एकत्रित हेइ अछि कोन पय ईश्वर को वाक्य को आमे सुनिबा पय। एमे से वाक्यर जदि मर्म से वाक्यर जदि गभीर विषय न बुझी पाइबा तेबे हमर एकत्रित होबाटा पड़ी जिवो कृता हेइ जिवो। एनो ए वाक्यर गभीर विषय बुझिबा कोले ईश्वरकर उपस्थिति और ईश्वरकर शक्ति पवित्र आत्माकर उपस्थिति निहाती आवश्यक। काहे के कथा कहूची जेते बेले मनुष्य को परमेश्वर तैयारी गले सेते बेले मनुष्य किभଳି ଥିଲେ आपण माने जानि चली किंतु मनुष्य आजिर ए दिन मान करे मनुष्य तार मन वचन कर्म रे विशृंखला विचार विवेक शून्य कलुषित कलंकित कि सृष्टि हेई नथिला। परमेश्वर देथिबा जीवन केति थिला आमे देखुछ आदि पुस्तक तार 2 पर्व तार 7 पद रे लिखा है जे अनंतर सदा प्रभु परमेश्वर भूमि रो धूली द्वारा कोन कले मनुष्य को निर्माण कले आ तार नासिका रे कोन करछन्ती जीवन वायु प्रवेश करे ताको जीवित करछते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सेति पे मु आ आपण माने जीवित अछु पुणी से जीवित वाला पर हमको कोन आशीर्वाद दैछन्ती? आदि पुस्तक तार 28 पद कोन लिखा है अनंतर सदा प्रभु सेमान को आशीर्वाद कले आ सेमान को आशीर्वाद करी कहले प्रजावंत हो वंश हो आ समस्त प्रकार भूचर जलचर पानी गुण ऊपर तमे कोन करो वर्तुत्व करो। किंतु दुखर विषय सर्व प्रकार फल शैतान तार फल प्रकृति रे तार मुहरे अमृत भाषा आ तार मुंडरे विश्वभरा बुद्धि धरी परमेश्वर देथिबा आशीर्वाद रो जीवन रो हमको से कोन कला बहिष्कार। एनो रमी पुस्तक तार 8:22 पद रे पाउल गोटिए कथा कहंती जे आजी मध्य सृष्टि आर्तनाद करूअछि तार कारण कोन ताकू पुनी स्पष्ट कले तार बेस क्लियर कले कोन कहछंती पाउल तार 7 रो तार 24 पद रे कहछंती हारियो दुर्भाग्य मनुष्य जे मते मृत्यु शरीर रो किए उद्धार करिवो। काहे कि ए कथा कहिले कारण आदम गौरवमय
जीवन जोटा कि गौरवमय महिमामय स्वर्गीय अक्षय अमर जीवन को ईश्वर दत्त अलौकिक प्राचुर्यतार जीवन को से हरेकी से कौन कले पाप अभिशाप पार्थिव क्षणस्थायी कि मृत्यु निमंते निर्धारित हेले जेहेतु तुम्हें धूली पुनर्बार धूली रे मिसी जीव एथिपाई बोली हमको कौन हवा दरकार परमेश्वर शक्ति और पवित्र आत्मा उपस्थिति निहाती आवश्यक हवा दरकार नहले आमे वाक्यर मर्म बुझी पारिबा नाही एनु जेतिकी माने जेतिकी आमे बसिचे एई मुहूर्तटी आमे पवित्र आत्मा उपस्थिति और ईश्वरंकर सानिध्य मध्यरे बसिबा काहेकि ना ईश्वरंकर सानिध्य मध्यरु परमेश्वरंकर ठारू हमकु शैतान बहिष्कार करबा द्वारा आमे मृत्यु निमंते निर्धारित करिसे किंतु वर्तमान आमे जीवन अन्वेषण करूचे जीवन खोजुचे एनु हमकु ईश्वरंकर सानिध्य और पवित्र आत्मा उपस्थिति निहाती दरकार और पवित्र आत्मा उपस्थिति ईश्वरंकर सानिध्य मध्यरे संरक्षण करबा समय आमे शृंखलित भावे बसिबा दरकार कारण शृंखला होची ईश्वरंकर स्वभावर सुलक्षण और मनुष्यर सुचरित्र गठन ईश्वर वाक्य कौन आत्मार खड़ग ईश्वर वाक्य श्रवण जात कौन आम आत्मार उठा आसन प्रार्थना हे अनादि अनंत निराकार परमेश्वर तुम्हें स्नेहशील कृपामय प्रथरिधीर अत्यंत दयालु प्रेममय पिता एणु तुमको धन्यवाद देवा सहित तुम पुत्र नाजुक्त प्रभु यीशु नाम रे पवित्र आत्मा को उपस्थिति प्रभु आमे चाहूछु कारण आत्मा को उपस्थिति रे वाक्यर मर्म बुझिबा प्रभु आम पाए अक्षम पिता एणु आमे इस समय समस्त तुम चरण में निज निज को समर्पण करू आम मन प्राण आत्मा जीवन को तुम सरे रहउछु आज जो प्रभु तुम्हें आलोच्य विषयटी रखिछ प्रभु शेष समय लोक माने किभଳି हेले तुम राज्यर अधिकारी हेबे एथि पय तुमे वाक्य द्वारा मन कहिछ प्रभु मोर ऑलरेडी सजित अछि मोर ऑलरेडी आसुचनी कन्या सजित अछि ताकू प्रभु उपस्थापन करबा निमंते तार प्रभु गभीर अर्थ बुझी बुझेबा निमंते मते अभिषेक करू जो माने वाक्य श्रवण करबे तांकर मन तांकर आत्मा तांकर श्रवण शक्ति को मदद तुमे स्पर्श करी तुमार आकर्षित कर बोली शीघ्र आसुवा ना जंत प्रभु यीशु नाम रे प्रार्थना मांगुछु पिता आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आस आमे माने आनंद करबा उल्लास करबा आ तांको गौरव करबा किंतु हमर टॉपिक अछि कोन कारण बरक समय उपस्थित आ कन्या कोनुची सजित एई अछि एनु बरक समय उपस्थित आगरो प्रकाशित वाक्य को आमे जाई छे प्रकाशित वाक्य विषय आपण मान को पदे कहया पय चाहे प्रकाशित वाक्यर आरंभ और शेष होती बोले प्रकाशित वाक्यर आरंभ होची आशीर्वाद युक्त प्रकाशित वाक्यर आरंभ केंती आशीर्वाद युक्त आशीर्वाद अछि केमिति अछि तार एक पर्व तार तीन पद जते बेले पढिबे सेठी लिखा अछि जो माने ए वाक्य को पढंती जो माने ए वाक्य को सुनंती जो माने ए वाक्यर लिखित वाक्य अनुसार निज जीवन में से वाक्य को पालन करंती से माने आशीर्वाद पाते आ माने बुझले तो पढिबारे भी आशीर्वाद अछि सुनिबारे भी आशीर्वाद अछि आ पालन करिबारे मध्ये आशीर्वाद अछि पुणी ए वाक्यर शेष होछि चेतावनी प्रकाशित वाक्य तार 22 पर्व तार 18 19 पद रे लिखाई छि जो माने ए भाववाणी श्रवण कला परे सेथिरे किछि जोग करंती तेबे परमेश्वर ए लिखित भाववाणी रे जो क्लेश गुडा अछि ताहा तांगो उपरे घटेबे बा बतेबे पुणी 19 पद रे लिखा गला ए भाववाणी श्रवण कला परे एथिरु जदि किछि वाक्य लोप करा जाए तेबे एई भाववाणी पुस्तक रे जो जीवन वृक्ष आ कोन अछि पवित्र नगरी सेथिरु तार अंश मध्य लोप करा जीव आ सेथिरु तार अंश लोप कले कोन हम आपण माने जानिथिबे बोलरे आमे देखु जे आदि पुस्तक 3 रो 22 रे जीवन वृक्ष विषय पुणी प्रकाशित वाक्य 22 रो 1 और 2 पद बेले पढु जे सेठी जीवन वृक्ष कोन से विषय लिखा अछि किंतु ए जीवन वृक्ष जदि आमे वंचित होई जबा पवित्र नगर जदि बहिष्कार होई जबा लुक 16 पर्व तार 23 रो 26 पद भितरे आमे जानि परिबा बहिष्कार ले कोन बा गोटिए बूंद पानी पे आमे कोन बा तड़पीबा एथि पई
प्रकाशित वाक्य शुणला बेले निजक हमको अति जागृत भय कंपर सहित शुणवा दरकार कारण प्रकाशित वाक्य मंडली निमंते प्रेरण होइछि आ तांको दास मान को ए वाक्यर दायित्व दिया जाइछि। प्रथम शताब्दी घटना राजा डोमेशियन प्रथम शताब्दी तार 81 रु 96 मध्य से राज्य करथिले। सेही समय जहन को पात्म नामक द्वीप भूमध्य सागर तार एजेंट बोली गोटे द्वीप अछि जोठी के जहन को बंदी करके रखा जाइतिला। सेही जगह रे जहन को दर्शन मिलितिला। कोन दर्शन मिलितिला? जहन तार 19 पर्व प्रकाशित तार 19 पर्व तार एक पदरे लिखा हिछि जहन कहउछंती मु स्वर्गरु गोटिए महाजनतार शब्द परि एहा कहबार सुनुछि जे कोन सुनुछि? हालेलुया परित्राण गौरव पराक्रम ताहांकर। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। जहन कोन सुनुछंती? हालेलुया स्वर्ग ए हालेलुया शब्द कोठी कर जानि परले तो एटा स्वर्गीय शब्द। हालेलुया परित्राण गौरव पराक्रम आम्भमानकर परमेश्वर। आज हमर टॉपिक कोन अछि? बर कोन छथि? कोन लेखा अछि? मेष शावकक विवाह समय उपस्थित। मेष शावक कि आपण माने भलरे जानि छथि। एई देखो ईश्वरंकर मेष शावक किए कहले? जहन कहले। कोन कहले? एई देखो मेष शावकर एई देखो ईश्वरंकर मेष शावक से कोन करबे? जगतर पाप बोहि नबा निमंते आसी अछंती। तो जगतर पाप बोहि नबा निमंते आसीथिबा मेष शावकंकर वर्तमान कोन अछि? विवाहर समय उपस्थित अछि। एनो विवाह समय जतबे उपस्थित अछि से काहा सहित विवाह करबे केमिति लोकमान को नेबे से विषय मध्ये हमें जानिबा दरकार। एनो हमें देखु जे जहन को जतबे दर्शन मिलु जे आसो हमें माने आनंद करबा उल्लास करबा गौरव करबा अर्थ बरक सहित बरजात्री माने जो अछंती से बरजात्री विषय मध्ये हमर टिके नॉलेज होबा दरकार। एनो एही हमें देखि पारु जे बरजात्री सहित जो माने अछंती से माने कहउछंती आनंद करबा उल्लास करबा आ तांको हमें कोन करबा? गौरव प्रदान करबा। काहे कि से गौरव प्रदान करिया पय चाहू छ तार कारण कोन हे पारे? काहे कि ना तार कारण हैला परमेश्वर दत्त औलौकिक पाचुर्यतार जीवन ऑलरेडी आदम हरे सारी छी। एथि पय गीत संगीता तार 89 रो 48 रे गोटे विषय लेखा अछि मृत्यु को न देखि एमिति कोनोसी मनुष्य नाही जे कि मरिनी पुणी पाताल पराक्रम मध्य से निजको रक्षा करि पारि नाही। किंतु एठी जो आसुछथि मेष शावककर विवाह समय उपस्थित मेष शावक काहा सहित विवाह करछ? तांकर कन्या के मु पछे आपण मान को कहबी किंतु बर आसीबा समय विषय को मुटिके आपण मान बारे कहया पय चाहू छी। तो एठी लेखा छै आनंद करबा उल्लास करबा तांको प्रशंसा देबा कारण मेष शावकक विवाह समय उपस्थित गीत संगीत रे भक्त दाऊद कहते जे मृत्यु को न देखि एमिति कोनोसी मनुष्य नाही पुणी ता सहित पातालर पराक्रम निजको रक्षा करबा पय मध्य नाही। तेबे मृत्यु कोन? मृत्यु किए? प्रकाशित वाक्य तार 6 रो 8 पदरे लिखा गला मृत्यु एक व्यक्ति। गोटे प्रकाशित वाक्य 6 रो 8 रे लिखा जाई छी से सेतो घोड़ा रे बसी के आसु छथि आ सेई व्यक्ति रो नाम कोन अछि? मृत्यु। आ मृत्यु करे टिके से विषय पढंतु। सेतिने को दृष्टिपात कले आ देखो गोटिए पातवर्ण हस्त ताहार आरोही नाम मृत्यु पुणी पाताल ताहार पश्चात गमन करूला। हां देख चलो देला कोन लेखा हिची? पांडुवर्ण लेखा हिची ना? हां पांडुवर्ण हस्त पुणी तार आरोही नाम मृत्यु तापरे पाताल तार गमन करूची पश्चात गमन करूची। आमे समस्त मृत्यु पर्यंत परिचित अछि। मृत्यु आमे समस्ते जानिछे मरिबा विषय को आमे ज्ञात अछि कि नै? आमे तो मरि नै किंतु मरिबा माने मरण गोटे अछि बोलबा हमर विश्वास अछि। मृत्यु बोलबा विश्वास अछि किंतु पाताल को
पाताल कौन जानिछथि किंतु मृत्युर पछरे ही पाताल अछि आ टिके भी गैप ना हमें पढुथिले सेई पांडवर अस्पर माने आरोहीर नाम होछि मृत्यु आ पाताल तार पश्चात गमन करूछि किए गमन करूछि पाताल तार पश्चात गमन करूछि एति पे ताकू कहूदिली लोक पुस्तक 16 पर्वर कहानी गोटे जे जेते बेले धनी मरि छथि केते दिन गैप बोली लिखा है केते समय संगे संगे गोटे बूंद पानी पाई से जगह से तोड़ुछि तो पाताल कोन पाताल होछि नरक एनु ए नरकर जंत्रणा ए नरकर कष्ट ए नरकर समस्त प्रकार अमंगल किए उद्धार करबो किए मुक्ति देबो किए सहाय्य करबो एनु सेई मृत्यु अर्थात जे मृत्यु विषय जानिनी तो से मृत्युर अभिज्ञता जा पाखे नै से केति आमान को बकाणिबो जे पाताल को देखिनी जे पाताल विषय जानिनी तो पाताल विषय हमको केति बुझेई परबो केति व्याख्या करबो एनु प्रकाशित वाक्य तार 1:8 पदरे लिखा गला जे वर्तमान भूत भविष्य सेई सन्याधिपति सदा प्रभु बंदे आम्हे को व पुणे प्रकाशित वाक्य तार 1:18 पदरे लिखा गला जे भय कर नाही और लिखा है भय कर नाही आम्हे मृत्यु हेलु पुणे आम्हे जीवित केते दिन ପାଇଁ लिखा है जीवित जुगे जुगे जीवित आ सबुठु ग्रेट विषय से जगह गोटे अछि कोन पाताल और मृत्युर बंची हमर हस्तगत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेस शाबकଙ୍କ विवाह समय उपस्थित काहे की उपस्थित एई पाताल कुंडर एई नरक एई मृत्युर आमान को उद्धार करबा निमंते से स्वर्गरु मध्य आकाश को आसीबे पृथ्वी के आसीबे बाइबल रे दुई प्रकार कोन अछि द्वितीय आगमन अछि प्रथम आगमन तांकर मध्य आकाश को हबो आ द्वितीय आगमन पृथ्वी हियो जेते बेले 7 वर्ष महाक्लेश घटिबो 7 वर्षर महाक्लेश परे जो आगमन हबो सेते बेले से पृथ्वी रे पाद देबे आ जो माने तांकर नार अगौरव करिकि काहर प्रतिमार पूजा आराधना करिसथि से मानकर से विचार करबे किंतु ता पूर्व जो आसुछथि मेष शाबक विवाह समय तांकर जो उपस्थित हेछि से मध्य आकाश को नीत हेबे आ मध्य आकाश को जीवा पय तांको कन्या मानू से कि भली नेबे आमे भल भाबरे जानि जे दुई जण सुइथिबे दुई जण चौकी पेसुथिबे आउ दुई जण छात ऊपर बुलुथिबे किंतु जणे रहइबो जणे जीव जणे रहइबो जणे जीव जणे रहइबो जणे जीव एनु प्रथम आगमन को रेप्चर स्थानांतरित माने नित्य करा जीवा मान अदृश्य आखिर पलके आखि एंती बंद करी उठेबा क्षणी से जगह को हमें पळेछि एनु बरक समय एथि पे उपस्थित हेछि जे बर कोन करबे तांको हाथ रे पाताल आउ काहर कंची अछि मृत्यु आ पाताल रो कंची अछि तो से चाहिबे मृत्यु को बंद करि पाइबे से चाहिबे पाताल को बंद करि पाइबे एनु मृत्यु जति गोटिए व्यक्ति तो जीवन मध्ये गोटे व्यक्ति होबा दरकार एनु प्रथम जन तार 5 रो तार 11 12 पदरे कोन लेखा गला सेही साक्ष्य एही जे तांको पुत्रଙ୍କ ठारे कोन अछि जीवन अछि जे पुत्र को पाई अछि से जीवन पाई अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जे पुत्र को पाई अछि से जीवन पाई अछि एनु गोरଙ୍କ समय उपस्थित गोर आसीबे कोन पे आसीबे जीवन दवा पे आसीबे कारण मृत्यु जदि जने व्यक्ति अछि तो जीवन मध्ये जने व्यक्ति हवा दरकार एनु जीवन होचंती स्वयं हमर प्रभु जीसु एनि पे जेते बेले हमन को प्रभु भोज दिया जाए सेते बेले हमन को कोन दिया जाए तांकर रक्त और तांकर मांस दिया जाए काहे के दिया जाए आपण माने जानि छथि तांको मृत्यु को स्मरण करा पाए सत कि तेल पुस्तक तार 17:11 पदरे कोन लिखाई छी कोन लिखाई छी रक्त रे प्राणी रो प्राण थाए एनु जेते थरा हमें तांको रक्त को मांस को सेवन करूचे से रक्त द्वारा हमर भितरे कोन होची
जीवन प्रवेश करूची। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. सेई जीवन हमकु कोन करबो? अनंत जीवन दबो। एनु जहन पुस्तक रे लेखा गला मु होची सेई जीवंत आहार। तमर पूर्व पुरुष माने प्रांतर रे जो आहार खाइतिले सेईटा खाइकी से माने ऑलरेडी विनष्ट हेले, किंतु जो माने मते खाइबे से माने विनष्ट हेबे ना। एथि पई जो माने तांकु खाइबे से माने केबे मध्ये विनष्ट हे परिबे ना। काहे कि तांको एभली करा गला जेते बेले मृत्यु गोटिए व्यक्ति बाहरुची सिए समस्त मानव जाति की मते मृत्यु लेकी आसुची। एनु से मृत्यु जीवन दबाकू हेले तांको किछि गुटे करिबाकू पड़िबो। कोन करिबाकू पड़िबो? एप्री पुस्तक तार 2 पर्व तार 14-15 पद विषय पड़े लिखा है संतान माने रक्त मांसर सहभागी हेइथिबा सकासे से मध्य सेथिर सहभागी हेले, पुणी मृत्यु द्वारा मृत्यु को विनाश करी अर्थात शैतान को विनाश करी जो माने पापर बंधन रे दासत्व माने आज जीवन जो माने मृत्यु निमंते निर्धारित होइतले तांको बंचेबा निमंते से कोन कले जगत को आसीबे। एनु पाउल कहउछन्ती तार प्रेरित द्वितीय कोरिन्थी तार 6:20 पदरे तमे माने विशेष मूल्य रे किना जाई अच्छा। एथि पे प्रिय मां माने एथि पे प्रिय मंडली एथि पे प्रिय कर्मकर्ता मन समस्त को ईश्वर को वाक्य एही कथा कहबा को चाहे आसो आबे माने आनंद करबा, आसो आबे माने उल्लास करबा, आसो आबे माने ताकू गौरव दबा। काहे कि गौरव दबा ना आमे मृत्युर बंधन रे बांधी हितिले, आमे पापर दासत्व परे थिले। एनु प्रकाशित वाक्य तार 5 पर्व तार 8 और 9 पद रे लिखा गला 24 प्राणी आउ 24 प्राचीन आउ 4 प्राणी एक नूतन गीत गान करी कहउछन्ती। कोन कहउछन्ती जानि छन्ती? तमे हत हेइथिल आउ आपना रक्त द्वारा समस्त भाषावादी समस्त वंश समस्त गोष्ठी समस्त जाति मध्यरु तमे किछि को प्रिय करियछ। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। আজি हुनसर मंडलीर 8टा मंडली आसले ना 8टा मंडली। तो 8टा मंडली रे कोन एतकी जण अछंती? समस्त जीवन पाइबे नाही, समस्त गोष्ठी मध्यरु समस्त भाषावादी मध्यरु समस्त वंश मध्यरु समस्त जाति मध्यरु किछि लोकंकु से प्रिय करी अछंती। एनु तांकर रक्त हमको परित्राण देबो, तांकर रक्त हमको उद्धार करबो, तांकर रक्त हमको जीवन। आपण माने कहउथिबा प्रभु यीशु तो आसी नांती मरवा लोक माने केंती उठी गले। प्रभु यीशु आसिला परे उठिबे बोले ना, किंतु वाक्य कोन? वाक्य सत्य वाक्य सब मिथ्या हे पारे, किंतु बाइबल केबे मिथ्या हे पारिबो ना। एनु माथी पुस्तक तार 27 रो तार 52-53 पद जेतेबे आपण माने पठन करिवे सेही लेखा हेछि से जेतेबेले मृत्यु वर्ण करूछन्ती कोन हेछि विच्छेद वस्त्र पड़ी जाउछि आउ ता सहित समाधि उन्मुक्त होउछि आउ केते साधुगण उठिकी पवित्र नगरी को कोन करूछन्ती प्रवेश करूछन्ती। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। एनु आज अभी ए खणी जदी प्रभु यीशु आसीबे 8टा मंडली रो लोक आमे अछे 8टा मंडली रो मात्र एतिकी जण मनोनीत अछे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समस्ते नाहंती। एनु दुई जण सुई थिबे, जणे जीव आ जणे रहि जीव। एनु जो माने मरि छथि समस्ते उठी नाहंती, जो माने प्रभु रे थाई कि मरि छथि से माने उठी छथि। दुई जण चौकी बेसुथिबे, आमे जदी चौकी बेसिबाटा को एही बाइबल बोली दर्शाओ पे तो भूल न हे पारे, काहे कि ना पुरातन और नूतन नियम रे पुस्तक आधारित अछि। एनु पुरातन नियम आमे पढुछे, नूतन नियम भी आमे पढुछे। एई धर्मशास्त्र पढ़ी कि जणे भंड भविष्यवक्ता बाहरिछि, एई धर्मशास्त्र पढ़ी कि जणे यीशुଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। एई धर्मशास्त्र पढ़ी कि आपण माने एकत्रित अछंती। एई धर्मशास्त्र पढ़ी संसार जंजाल अनेक लोक घर मध्ये बेसी अछंती।
କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ନିଦରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ପାରିବା। ଏଣୁ ଝିଅ
କୁହାଗଲା ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରୁ ମୁଖ ବିଚଳିତ ନ କରିକି ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଯୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପଥ କୁଶଳ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର କାରଣ ତମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଉପବାସ ଆମକୁ କଣ କୁହାଗଲା? ଯଦି ଏଇଭଳି ଭୂତ ଛଳେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଉପବାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏଣୁ ମିରେକଲ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସର୍ବଦା ଆମେ ସଚେତନ, ଆମର ମୁହଁ ଗ୍ଲେଜ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛେ ତେବେ ଆମକୁ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଣୁ ବରଙ୍ଗ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ସମୟ ଅଲରେଡି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋର ଭଳି ଆସିବେ। ଚୋର ଭଳି ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଚାରିଆଡୁ ସତର୍କ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ଦରକାର। ଝରକା କବାଟ ମାନେ କୁଆଡେ ଯଦି ଚୋର ପଶିଗଲା, କଣ ଯଦି ଅଣ୍ଡାଳିକି ନେଇଗଲା, କାହା ଘରେ ଯାଇକି ଆମେ କଣ ଏଫଆଇଆର ଦେବା? କାରଣ ଅଲରେଡି ଆମକୁ ଜଣା ହେଇଛି। ଏଣୁ ଆମ ହୃଦୟ ରୂପ, ଆମ ଶରୀର ରୂପ, ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଆମେ କେମିତିରେ ତିଆରି? ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ତିଆରି। ଏଣୁ ସେଇ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ତେବେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବରଙ୍କ ସମୟ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ? ବର ତାଙ୍କ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ? କାରଣ ପାତାଳ ମୃତ୍ୟୁର କଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ପାପ କରିଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥିଲେ, ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିବାରଣ କରି ସେହି ନର୍କର ଶକ୍ତି, ସେହି ନର୍କର ବଳକୁ ପରାଜୟ କରିକି ପାତାଳ ଆଉ କଣ ମୃତ୍ୟୁର ଚାବି ଧରିକି ଝୁଲଉଛନ୍ତି ହାତରେ। ଦେଖ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଯଦି ଶୁଣିବ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ କି ପାତାଳ ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅବାଧ୍ୟ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲି ଲାଜାରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଲାଜାର ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେ ପାଇଁ ତଳପୁଛି? ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦ୍ ପାଣି। ଏଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମାରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରଙ୍କର ବିବାହ ସମୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? 24 ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ 4 ପ୍ରାଣୀ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 19:5 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ମହାନ ସମସ୍ତେ ତମେ ମାନେ କଣ କର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କରିବା? କାହିଁକି ଗୌରବ କରିବା? କାହିଁକି ମହିମା ଦେବା? କାରଣ ସିଏ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଣି ସାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସିଏ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶକୁ, ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଉ ମିଳନ ହବ, ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମିଳନ ଭିତରେ ସେ ଆମ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଥିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରିଥିବା, ଆଉ ଦୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ନଦବା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଖୁସି ଥିବ, କେମିତି ଆନନ୍ଦ ଥିବ। କାରଣ ବାଇବେଲରେ 4ଟା ପର୍ବରେ ଶୈତାନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇନି, ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାଇବେଲରେ ମାତ୍ର 4ଟା ପରେ ଶୈତାନର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇନି। এই 4টা পর্বকে যেତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପଢିବେ, ସେ ଜୀବନ, ସେ ଖୁସି, ସେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଭରପୁର, ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ବର କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ଶାବକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତରେ ନିଜ ରକ୍ତରେ କିଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସିଓ ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମାଗିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ତମ ରକ୍ତରେ ମତେ କିଣିଛନ୍ତି, ତମ ରକ୍ତରେ ମୋ ପରିବାରକୁ କିଣିଛନ୍ତି, ତମ ରକ୍ତରେ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀକୁ କିଣିଛନ୍ତି, ତମ ରକ୍ତରେ ମୋର ସମାଜକୁ କିଣିଛନ୍ତି, ତମ ରକ୍ତରେ ଏଇ ହଜାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କିଣିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମର। ତା ସହିତ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବେ। ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆସ, ତାର ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ପର୍ବ 12 ପଦର ପୁରା ତଳ ଅଂଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆସ ତୁମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ଆସ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ତ ଏଇଠି କନ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି
ସଜିତା ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ଅଭି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଟ୍ରେନରେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦେଉଛି ଶାଢୀର ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମାନେ ଆନ୍ଦାଜ ଅଲଗା ନା ଯଦି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଶାଢୀରେ ଫରକ ଅଛି କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆମର ପରମ୍ପରା ଶାଢୀରେ ହିଁ ସଭା ଆମେ ଯେତେ ମଡେଲ ହଉନା କାହିଁକି ଯେତେ ପଢା ଲେଖା ହଉନା କାହିଁକି ଯେତେ ଉପରକୁ ବଢୁନା କାହିଁକି ଆମର ସଭା ଶାଢୀରେ ଏଇଟା ଆମର କମନ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ତ ଯଦି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମନ ଭିତରେ ମତେ ବି ଟିକେ ଅକଡ ଫିଲିଂ ଆସେ ନା ତ ସେମିତି ଏଇଠି ଆମସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ପିନ୍ଧାଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଆମେ କିଭଳି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ତ ଅଲରେଡି ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜିତା କରିଅଛି କେମିତି ଭାବରେ ସଜିତା କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 45 ପର୍ବ 13 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 45 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ରାଜକୁମାରୀ ସର୍ବତ ଭାବେ ସୁପବିତା ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପବିନ୍ଧିତ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଅନ୍ତଃପୁରରେ ରାଜକୁମାରୀ ଅଲରେଡି କଣ ସୁଶୋଭିତ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସୁଶୋଭିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ସୂତାରେ ସୁନାର ସୂତାରେ ତିଆରି କପଡା ରାଜକୁମାରୀ ପିନ୍ଧିକି ବସିକି ବରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆମର ହଉଛି ନା ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛେ ଆଉ ବାହା ଗଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଇଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବାହା ସମୟର ଲୁକ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ ନା ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାଢୀରେ ବସିଛି ବର ଶାଢୀ ଧରିକି ଆସିଲେ ସେ ପିନ୍ଧିବ ନା ଏମିତି ନା ଭୁଲ କହୁଛି ସେମିତି ଅଛି ତ ଇଏ ସୁନାର ସୂତାରେ ପିନ୍ଧା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଅଲରେଡି ପାର୍ଲର ବାଲିକି ଡାକିକି ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟିରୁ ପାଦ ନଖ ଦେଇ ସଜେଇ ହେଇ ସାରିଛି ଯେମିତି ବର ତାକୁ ନା ପସନ୍ଦ କରିବ ପାର୍ଲର ଗଲେ କଣ ମୋ ମୁହଁରେ କେମିତି ଦାଗ ଗୁଡାକ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ପାର୍ଲର ଯିବି ନା ଏଇଟା ଲିଭିଯିବ ଅଲରେଡି ସେମାନେ କଣ ମେକଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ସେ ପାଉଡରରେ ଲିଭିଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଧୋଇଲା ପରେ ସେଇ ଚେହେରା ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଅଭିନୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ହାର୍ଟଲି ଚାହାନ୍ତି ହୃଦୟ ସହିତ ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସୁନାର ଆସ ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା କହିବା ସମୟରେ ଅଲରେଡି ସୁନାରେ ବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଅଲରେଡି ସେ ସଜିତା ହେଇକି ନିଜକୁ ସଜେଇକି ବସି ସାରିଛି କିନ୍ତୁ 14 ପଦ କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବେ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସହଚରୀ କୁମାରୀଗଣ ଉପ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବେ Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ସୁନାର ବୁଣା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି କିନ୍ତୁ ବର ନିକଟକୁ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଶାଢୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡେ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିଛି ସେଇଠି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସୂଚି ଶିଳ୍ପିତ ପଢନ୍ତୁ ସେ ପଦରେ ସୂଚି ଶିଳ୍ପିତ ବସ୍ତ୍ରରେ ରାଜା ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ସୂଚି ବୋଲେ ଏଠି ସୂଚି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଛୁଞ୍ଚି ଯାହା ଆମେ ମିସିନରେ ଲଗଉଛେ ଶାଢୀ ବୁଣୁଛେ ଛୁଞ୍ଚି ବୁଝିଲେ ତ ଶାଢୀ ଯେତେବେଳେ ଫାଡିଗଲା ଛୁଞ୍ଚି ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିସିନରେ ରହୁଛେ ଢ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ସିଲଉଛେ କେମିତି ହବ ଗୋଟେ ସୂତା ପରେ ଗୋଟେ ସୂତା ପରେ ଗୋଟେ ସୂତା ତେବେ ଇଏ କିଭଳି ସଜିତା ହେଇଛି ସୁନା ବୁଣା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ସଜିତା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବରଙ୍କୁ ସେ ଶାଢୀ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ବର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଛି ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅଛି ହାତ ବୁଣା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ସେ ହାତ ବୁଣା ଶାଢୀ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 2 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖା
गोटे छुंची जणे आसी गोटे बाड़ी गोटे छुंची जणे आसी कि बड़ भागे देला गोटे एमिति गुणा हेले जाई हमें से जगह पहुंची पारिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एनो गोरो मेष सापकन को तो विवाह सब उपस्थित हेई सारिछि सेटा केही मना करि पारिबे नाही किंतु कन्या जो सजिता हेइछि केवल सिए सुना मुना साड़ी पिंदी की सजिता हेइछि सूची शिल्पित वस्त्र रे सजिता हेइ एनु परमेश्वर का पसंद बरर पसंद राजा मानकर राजा पसंद जे मते आपण को बाहर माने कन्या रूपे ग्रहण करबा भाज्य रूपे ग्रहण करबा स्त्री रूपे ग्रहण करे पर चाहुचंती सीए कहउचंती कोन गोटे पले गोटे कोन हाथ बुଣା सूतारे बुଣାइतिबा साड़ी पिंदिबा तोर दरकार जागतिक भाबे कथा अछि ना संसार भितरे घर पड़िथिले पत्थर पड़िले जदि संसार भितरे घर पड़िथिले पत्थर पड़िले सही बोले जदि एई अल्प टिके ज्ञान रे एते बड़ ढेंग मारु जामे तेबे स्वर्ग जाको धारण करि पारे नाही तार जेतरे स्त्री होबा को जाउचे से योग्यता केमि होबा सेहि में प्रथम वस्त्र को कोन पिंदवा दरकार सूची शिल्पित वस्त्र पिंदवा दरकार हाथ बुना साड़ी अर्थ क्लेश दुख बाधा विघ्न ताड़ना कारण एटा शेष समय आमे अछि प्रकाशित वाक्ୟରେ कोन ଲେଖାଇ जे जहनକୁ दर्शन दिया गला ଆଉ जहन बगे पुस्तक रे लिपिबद्ध करछनी कहउछन्ती तमे एई सब जहा दर्शन करछ बगे पुस्तक रे लिपिबद्ध कर ଆଉ सप्त मंडली अर्थात एबीसी सोना पर्व गुरुदिया सात्विक विनोदिया लाउदिया मंडली को तुम प्रेरण कर कारण एई सप्त मंडली पृथ्वीर समस्त मंडली रा कर्तृत्व करे एथि पई बोले कि हमको जो भय जाउची कोन घुनसर पास्टर रो 8टा मंडली कन्या भाबे सजिता अछि बोले जो तमे निजो को भाबुछ वर्तमान तमे सुना पुना साड़ी पिंदिछ सुना रो सूता पुना दुकाने कष्टने खाइला पिइला रांधिला बाड़िला बाळे बोले कोन सेटा नुहे तुमको कोन बाय अछि मो पाई बोले मो नाम सकासे जो माने तुमको ताड़ना करନ୍ତି तुमे माने धन्य तापरे आ कोन लेखा अछि जो माने तमर शरीर को बद्ध करूछंती भय कर नाही कारण जे आत्मा और शरीर को बद्ध करबो ताकू भय एनो प्रथम आपण माने परिकिबे हमें आज को साड़ी पिंदिछे को वस्त्र पिंदिछे द्वितीय रे हमें देखिबा जिसा पुस्तक तार 61 रो तार 10 61 वर्ग तार 10 वर्ग सेही दुईटा वस्त्र विषय लेखाइ छी गोटी हैला परित्राण वस्त्र आ गोटी हैला धार्मिकतार वस्त्र ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିଶୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି ମୋର ପ୍ରାଣ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହେବ କାରଣ ମୋର ଯେପରି ଭୂତଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରେ କନ୍ୟା ଯେପରି ଆପଣ ରକ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରେ ସେପରି ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ବିତ କରି ଅଛନ୍ତି ଓ ଧର୍ମରୂପ ରାଜବସ୍ତ୍ରରେ ମୋତେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା परित्राण रूप वस्त्र रे वस्त्रामित आउ धर्म रूप वस्त्र रे आच्छादित माने दुईटा जाको को हमको बंधन करबा को पड़े परित्राण रूप वस्त्र कहले आपण माने कोन बुझछन्ती किछ बुझिछन्ती एई देखो ये मध्ये आजि को अब्राहम कर आयांको घरे ये का विषय कहिथिले जख्या विषय प्रभु यीशु आजि ठानु ये मध्ये अब्राहम रा संतान कोन बंधु मान प्रभु यीशु कहितले आजि गुणसर पास्टर रा 8टा मंडली एमाने मध्ये अब्राहम रा संतान अब्राहम रा संतान होबा पूर्वरु जख्या बटे विषय को से जागा अति न्यून नम्र लज्जा छरा कथा कहउछथि जहा भी मु अन्याय करथि जहा भी मु लोकन को ठगिथिली भंडिथिली क्षति करथिली जहा भी अन्याय को सजा करथिली हे प्रभु कारण मु जानि छि तम पाखरे सब किछ अछि एनु मु जो गुटिए गुण रानि छि आउ तिनि गुण सुध मिसे कि फेरै देबी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तापरे यीशु भाई आज ये मध्य अब्राहम रो संतान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे पिता अब्राहम लाजर को पठाओ मु गोटिए बूंद पानी पे तोड़
धार्मिकतार वस्त्र कौन लिखाई द्वितीय करंती तार 9 पदरे लेखा पाउल कहते कौन कहते जो माने हृष्टचित हृष्टचित दाता को सदा प्रभु भल पानी जो माने हृष्टचित दान करते तांकर धर्म देखला कर तांकर धर्म प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया केते काल स्थायी तो आजी भाई काली भाई हमें धार्मिक जीवन काटिबा कि चिरकाल भाई काटिबा चिरकाल भाई प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओरे ताकू दाऊद मध्य कहंती 112 तार 9 पदरे कोन कहंती सेठी मध्य से कहंती जे जीवन मान को जो माने वितरण करती से माने धर्म ताहाको धर्म सदाकाल स्थायी और से माने संपूर्ण रे एथि ପାଇଁ प्रिय भूषण मंडल समस्त आठिका मंडल मां मान को जेति जण जागे बसिछथि हमर मां मान को कोनी हमर कर्म कर्ता निजक मध्ये कथा कहि जेते बेले प्रभु को वाक्य आपण मान को मध्य उपस्थापन करूछि पवित्र आत्मा परमेश्वर मो मध्य कथा होछथि जुनो कहिले नुहे कर्म तेरी भाई जाको कहले कोन कहले कर्म बिना विश्वास बिना कर्म मुक्त किंतु आज ख्रिस्टियन हम विश्वास करो हमें सुस्थता पाइलो हमें विश्वास करो हमें ई सब पाइलो आले विश्वास करो जदी परित्राण हे जाता विश्वास करो जदी उद्धार हे जाता जाको गुरु 19 पद लेखा गला भक्त माने विश्वास करे फर होती को माने भूत माने विश्वास कहा पे करती प्रभु को पर विश्वास करे थोड़ा ताको गुरु ताको गोटी होली जाए परित्राण नहीं परित्राण केतेबे विश्वास करके जेतेबे पाप स्वीकार करके सेही पाप पुनर्बार न करबो सेतेबे परित्राण पाइबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एनु प्रिय मां माने हमको एई भली वस्त्रे वस्त्रामित होबा दरकार ता सहित आ गोटे वस्त्र अछि कोन अछि शुक्ल वस्त्र प्रकाशित वाक्य तार 3 रो 4 पद लेखा अछि ते लेखा अछि पढନ୍ତୁ ଟିକେ तथापि जो माने अपना अपना वस्त्र मलिन करिनाहांती तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାଟିରେ ଏପରି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केते जण अछନ୍ତି ऑलरेडी सेमाने सेही वस्त्रे वस्त्रानित अछନ୍ତି किंतु जो माने अछନ୍ତି कोन लेखा अछि प्रकाशित वाक्य तार 3 पर्व तार 1 पदरे गोटे विषय लेखा अछि साधी मंडली को गोटे चेतावनी दिया जाउची तमे मात्र नामरे जीवित किंतु प्रकृत रे तमे मात्र नामरे जीवित किंतु प्रकृत रे मृत तिमोथी पुस्तक रे पाउल कोन कहले जो माने भोगविलास रे बाइबल पढुछंती न जो माने भोगविलास रे आसक्त से माने जीवित हेले मध्य मृत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तममान को गहरे अछंती तममान को भीतर अछंती ए गुणसर पाश्चर्य आठटा मंडली मध्यरे केते जन समस्ते रहंती केते जन अछंती जो माने शुक्ल वस्त्र परिहित हेइछंती जो माने परमेश्वर को भाई आत्मा रे प्रस्तुत अछंती जो माने परमेश्वर सहित साक्षात करबा पाए से सूची सिद्ध वस्त्र पिंछले किंतु समस्ते काहे के नाही कारण तमे केवल नाम रे जीवित प्रकृत रे आ मृत्यु अर्थ है जगत तुमको टाणी नीचे जगत पछे तमे पळी जेइछो जगत काहाकु शांति देई भी दब मध्य नाही एनु बर आसु छथि हमको कहा सहित मिलन करिया आसो हमें मुतागर बोलली ना हम पहले आसो हमें माने परमेश्वर को सहित साक्षात से साक्षात हमको किए करबो कलसी पुस्तक तार 1 पर्व तार 18 8 और 9 पदरे मध्ये विषय लिखा अछि 16 पुरे पद କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସିଂହାସନ କି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କି ଆଧିପତ୍ୟ କି କର୍ତ୍ତା କଣ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ
ଭିତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଶରୀରର ମସ୍ତକ ତରୁଣ ସେ ଆଦି ଭୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବାସ କରିବ ତାହାଙ୍କ ପୁରୁଷର ରକ୍ତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ସବୁ ମିଳନ କରନ୍ତି ହଁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ମିଳନ କରନ୍ତି। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପିତା କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ପିତା କାହାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି? ମେଷ ଶାବକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହବା? ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବା। ଏଣୁ ଏବିସି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ ଏକ ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ସିଏ ପୃଥିବୀ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ କଣ କରିବେ? ଏକୀଭୂତ ଏକ କରିବେ ଆଉ ଦୁଇ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:21-22 ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଆଉ 2 এই চারটি পুস্তক এই চারটি পর্বরে যে জীবন মিলব সেই জীবন আমକୁ দবা ପାଇଁ ଆମକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି। ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ? ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିବା ଦରକାର। କେମିତି ଦରକାର? ଗାଲାଟୀ ପୁସ୍ତକ 3:27 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମାନେ ଅନ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛେ ଅଲରେଡି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ପାଉଲ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛି ପୁରାତନ ବିଷୟ ଲୋପ ପାଇଛି ଦେଖ ନୂତନ କରିଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମନ ଭିତରେ ରାଗ ହିଂସା କ୍ରୋଧ ପାପ ଅଭିମାନ ଛନ୍ଦ କପଟ ସେଇ ସବୁ ଆସିବ କାରଣ ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଦାଉଦ କହିଲେ ମୋ ମାତା ମତେ ପାପରେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ ପୁଣି ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ କରେ କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ପାପ ମତେ କରାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଭୁଲକୁ ଆମର ପାପକୁ ଆମର ଅଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ର ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଦେବେ ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ମୁହଁରେ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଶୁଣେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେବି କିନ୍ତୁ କହିପାରିବେ କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପଛାଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ନମ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଭିତର ତାର 5:5 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେ ଯୁବମାନେ ତମେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ଆଉ ନମ୍ରତାର ବସ୍ତ୍ର ତମେ କଣ କର? ପରିଧାନ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ରୂପ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର କଣ? ଯାତ୍ରା ତାର 28:2 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢିଲେ। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପିନ୍ଧିଛେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛେ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜିକର୍ୟ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ତାର 3-4 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଆସିକି କାହା ପାଖରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି? ଝିଅ ଝିଅ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତମର ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କର। ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ହଉଛି ତମର ଅଧର୍ମ ତମର ପାପ ତାପରେ ତମେ କଣ କର? ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିବା। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି
कवि पुस्तक रे लिखा है परमेश्वर जहार पाप भरना करती नाही से माने धन्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अनेक लोग सुस्थ होबा पे आछन्ती, प्रभु यीशु केते जन को कहले जाओ आज ठार पाप कर तमरा पाप क्षमा करा गला। समस्त को कहछन्ती, समस्त को कहा जाई जेते जन हृदय सहित जाई। एनो मां माने हमें बदो काठू कोन हमको प्रभु ताची छने मनलित करिछने 666 पुस्तक रे दुईटा स्त्री रो नाम अछि अछि कि नै के रूथ आउ एस्टर। 24 प्राचीन चारि प्राणी भितरे दुईटा प्राचीन मां अछन्ती के सारा और राहाब देशे। एप्रिल 11 पदरे देखाइछि विश्वास द्वारा सारा आदि मातार शक्ति प्राप्त हेले। आओ विश्वास 11:31 एप्रिल पुस्तक 11:31 रे लिखाइछि विश्वास द्वारा राहाब वेश्या अनाज्ञाकारी मान कथारे बेसी विनष्ट हेले। एनु प्रभु हमको खुशी होबे काय कोटे दायित्व मो पाई कि आउ का पाई कांद कोन करे मो पाई नुहे अन्य पाई कांदिबा आगरु तम पाई तम संतान मान। एनु हमको परित्राण रूप वस्त्र बहुमूल्य वस्त्र सुचिसिद्ध वस्त्र परित्राण रूप वस्त्र धार्मिकतार वस्त्र जिसु रूप वस्त्र नम्रता रूप वस्त्र ए सब हमको परिधान करबा को तेरे जाय हम जो सजित आमे को बेसरे सजित आमे जागतिक हमको वर्तमान एंगेजमेंट साड़ी आइतला सेटा पिंदी जे तो सेही एंगेजमेंट साड़ी खुली कि एबे बाहा वस्त्र पिंदिबार अछि। बाहा वस्त्र जो पर्यंत पिंदिले मध्य आकाशर बर सहित आमे देखा करि परिबा नाही। एबे गुहाल पुंधर यीशु को देखा करबा पे जिबा कि नाही। एबे मध्य आकाशर यीशु को देखा करिया से कोहरे भाबरे घोषित होचंती से स्वर्गीय प्रकाशित करे 12टा हीरा विषय लिखा है ना 21 वर्ग आपण माने अदि से हीरा प्रति मालिक रे आपरे प्रकाशित वाक्य एक वर्ग जे परे आपण माने पढिबे तांकर मुंडर चुटी रु पादर नख पर्यंत से कि भले भाबरे भूषित होचନ୍ତି सेटा मध्य लिपिबद्ध होछि। हमसे जेतरे कन्या रूपे ग्रहण करबे ए पृथ्वी रे पार्थिव लुका हमकु दरकार नाही। पार्थिव लुका क्षुण से मात्र किछि दिन ए साड़ी साड़ी गला उठे किनबा पड़िबो ना कि ए साड़ी आजीवन पड़ेबो आजीवन जीव एनु हमको जो साड़ी पिनबा द्वारा जुग कारण से जागारे ना मृत्यु अछि ना क्लेश। चारि पदरे पदे लेखा अछि प्रकाशित वाक्य 19:4 लेखा अछि से हमर अश्रु पुछि देबे सेही दुख की कष्ट की रोग की बाधा विघ्न किछि नथि। एनु हमको एई भले वस्त्र परिधान करबा दरकार। तापरे आ गोटे विषय लेखा गला सेही 19:8 पदरे लेखा गला कोन लेखा गला शुभ्र और लेखा अछि शुभ्र परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र। शुभ्र परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र अर्थ अभी देखुचंती शुभ्र माने हमें व्हाइट साड़ी पिनचे और सूक्ष्म माने पूरा अति नरम सुंदर माने चकचकिया माने खाली शाइनिंग मारतो सेही भले वस्त्र हमको पिनबार अछि। तो सेही वस्त्र को जो पर्यंत हम भितरे यीशु नांदी से पर्यंत मुख मळि रहि जिवो जेते बेले यीशु रहबे सेते बेले हम मुख आलोकित हे जाय। जदि हम भितरे लोभ रहबो क्रोध रहबो हिंसा रहबो हम मुख चकचक हे परिबो ना। कहिनता भाई को हत्या कला परे मुख कढैला अधमुख हे आउ जेते बेले जुआ धरि कि प्रभु कहले सब कर देले बाबा ठीक अछि किंतु जहां अछि जहां दरिद्र मान को मुह पड़ेला प्रभु सेही वस्त्र हमको दा पाइछा ए सब को त्याग जो माने त्याग करबा जानती से मानकर चेहरा सब बड़े सर्वदा ग्लेज मारिता और त्याग जगतर मोह माया रोग सटा परिवार तो कोटे कोटे देई छथि स्वामी देई छथि संतान सासु ससुर साई पड़िछि किंतु तार भितर हमको कोटे कोटे गृहिणी करिछथि। तो हमको आज घुसर पास्टर हमर 33तम महिला सभार सहभागिता रे अंशीदार होबा पहिले मते 3टा राति उठिबार अछि
ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ଖାଇବ ରାନ୍ଧିବି, ଛୁଆ ସେଇଟା ଖାଇବ ରାନ୍ଧିବି, ତୁମକୁ କୁଣିଆ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଥିବି। ଦେଖ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଦେଇଦେବ, ସେମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଇ ପଠେଇଦେବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇବେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁକନ୍ୟା, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କନ୍ୟା ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁମାରୀ, ସୁବୁଦ୍ଧି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11:2 ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 11:2 ଲେଖା ହେଇଛି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନା ସୁକନ୍ୟା ମାନେ ଆମେ ସୁବୁଦ୍ଧି ୟା ନିର୍ବୁଦ୍ଧି, ନା ଆମେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଅଛେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 11:2 ବୋଧେ 11:2 ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତୀକନ୍ୟା ସଦୃଶ ଏକ ସ୍ୱାମୀଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ। ତ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା କିଏ? ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ୍ଲେସିଆ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦରୁ ଆଣିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ କି କୌଣସି ବିଷୟରୁ ଆହୁତ। ଏଣୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ, ମନୋନୀତ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଏହିମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା କିଏ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ମନୋନୀତ, ଯୋଉମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି? ମୁଁ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି କି? ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି କି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଫାରୁସୀ କରଦାୟୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫାରୁସୀ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ବାହା ହେଇଛି 7 ଜଣଙ୍କୁ ମରିଗଲେ ସମସ୍ତେ, କିଏ ତାଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର? ଉତ୍ତର କଣ ଆସିଥିଲା? କଣ ଆସିଥିଲା ଉତ୍ତର? ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାହା ହବନି ଭାଇ, ଖାଇବା ପିଇବା ଚିନ୍ତା ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ନଥିବ। ସେଇଠି ମାନେ ଏମିତି ଅଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ନା ଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 22:2 ଲେଖାଗଲା, ସେ ନଦୀର ସାଇଡର କୂଳରେ ଯୋଉ ଫଳ ଗଛ ଅଛି 12 ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଲେଖା ଅଛି। ମାନେ ମାସକୁ 30 ଦିନ ବୋଲେ ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 29 ହେଇଗଲେ ସେଇଟା କେତେ ହେଇଯାଏ? 66 ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତ ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ମିଳିବ, ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଭୁକରେ ମରିବେ। ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ଜାଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାହା ତ କେବଳ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ନା କାଠ ନା ଗ୍ୟାସ ନା ପାଣି ନା କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 19 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦର ଯୋଉ ତାର ମଝି ଅଂଶ ଶେଷ ଅଂଶ ଆମେ ପଢୁଛେ, ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ କନ୍ୟା ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। କନ୍ୟା କିଭଳି ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି? ଖାଲି କହିବାରେ ନୁହେଁ, କର୍ମରେ। କାରଣ ଜହନ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଜହନରେ ଜହନ କୁହନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କେବଳ ମୁହଁର କଥାରେ ନୁହେଁ, ତମର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯୋଉ କହୁଛ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ତମେ କର୍ମରେ ଦେଖାଅ। ଏଣୁ ଆମେ କର୍ମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି କେତେ ଜଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛେ? ଏଇଟାକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। କହିଥିଲେ ଥିବେ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ଏମିତି ହେଲା, ଆଜି ସେମିତି ହେଲା, ଏମିତି କର ସେମିତି କର, କିନ୍ତୁ ଯିବେନି କୁଆଡେ। ସେଥିପାଇଁ ମାଥ୍ୟୁ 23:1 ପଢିଲା ବେଳେ ଫାରୁସୀ ସାଧୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏମାନେ କଣ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଲଜେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାର ଅଛି ନା ସେମାନେ ବୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ଆଜି ଗୁଣସର ପାଷ୍ଟେଲର 8ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଆଜି ଏଇ ବିଷୟ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବରଙ୍କ ସମ୍ମତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋର ଆସିଲା ଭଳିଆ ଆସିବ। ତମେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ବସ୍ତ୍ରାନ୍ବିତ ଅଛ, ତମେ ଯୋଉ ଆଜି ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛ, ଆଜି କିଭଳି ବସ୍ତ୍ର ତମେ ପରିଧାନ କରିଛ?
କାରଣ ସୁନାର ସୂତାରେ ବୁଣା ବସନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ ଶାଢୀ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ ଶାଢୀ ବସ୍ତ୍ରର ବୁଣା ହ୍ୱାଇଟ ଶାଢୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ହ୍ୱାଇଟ ଶାଢୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ଆତ୍ମାରେ ଉଜ୍ଜଳ, ଆତ୍ମାରେ ଆଲୁଅ, ଆତ୍ମାରେ ଗ୍ଲେଜର, ଆତ୍ମାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିସ୍କୃତ ବସ୍ତ୍ର ହେବା, ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର, ଆମକୁ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଦରକାର, ଆମକୁ ଏଇଭଳି ସଭାଗୀତା କଲେ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି? এইভাবে সভাগীতা কলে আধ্যাত্মিক জীবনে আমি অভিବୃଦ୍ଧି হব। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 5 ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 5 ପର୍ବ ତାର ଏକ ପର୍ବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1 ପର୍ବରେ ତାର 5 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। এই কারণে ତୁମେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ, ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ, ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। Praise the Lord, hallelujah hallelujah। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଷ୍ଟେଲର ମହିଳା ସଭାଗୀତାର 33ତମ ସଭା ଉପଲକ୍ଷେ এই ଜାଗାରେ একত্রিত ହେଇଅଛେ। ଏହି একত্রিତ ହବାର ମୂଳ ରହସ୍ୟ ହେଲା, ଏହି একত্ରିତ ହବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜଗତରେ ଅଛି, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଉପଦେଶକ ତାର 12:7 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆତ୍ମା ଦାତା ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ। ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବା ଆଗରୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏହି କାରଣରୁ ଯଦି ତମେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ,